Init kayo, magtulo sa ulan, karon dili na. Ang tulo sa ulan, o kanang di makita ang tao kay daghan atop na butang. Kini ang mga mulo sa mga tindera sa merkado publiko kaniadtong wala pa nahuman ang konstruksyon sa atop. Apan karon malipayon si Nanay Concepcion ug Tina tungod dili na kini magugtas pa inig muulan sa palengke tungod nahuman na ang portion sa ginakonstruksyong atop sa merkado publiko. Hayag og tawhay na matud pa ang ilang kahimtang sa sulod. Oh, man na, hayag nga. Dili na init. Pay kaayo kay na ayo na mong atop. Ya ayahay pa kay pat tanawon hayag na kaayo. Apan kung dunay nalipay, duna usay wala pa na kontento sa moong proyekto. Duna pa kuno sila request sa lokal nga panggamhanan nga unta mahatag kanila. Ang ceiling fan, hindi gani exhaust. Igang magayo. Siguro depende man sa dagan panahon god. Malipayong gianunsyo sa market supervisor sa Dakbayan nga humana ang portion sa atop nga ginagkonstruksyon sa may RTW area o portion sa isdaan. Nasayran nga 4 million pesos ang budget nga gigahin sa maong proyekto. Bulan sa Setyembre ning tuiga, gisugdan ang repair and replacement sa atop sa merkado publiko ug nahuman kini niadtong Nobyembre 15. Natapos na. So ang sistema gud mura lang og piece by piece nato kay kung i-consolidate nato dako ang budget nga kinahanglan. So phase 1 tapos na. So pa-budget na pud tag around 5 million for 2016 para na pud sa phase 2. Plano karon sa buhatan nga mohangyo og pondo sa LGU alang sa 2016 budget sa pag-repair usab sa atop sa phase 2 aron masugda na kini sunod tuig. Jess Saladuna, Brigada News.